Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sebagaimana yang kami sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan simak dan ikuti kembali secara langsung kajian ilmiah kita dari Syarah Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafirullah. Dan Alhamdulillah beliau saat ini telah terkoneksi dengan kita. Kita akan coba untuk menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Wa as'alullah azza wa jal an yaktuba lana jami'an at-tawfiq was-sadad. وهذه الحلقة نقدمها لإخواننا المستمعين وأنا الآن في مكة إلى جوار بيت الله الحرام، وقد دعوت لإخواني جميعا أن يبارك فيهم وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجمعنا دائما على البر والتقوى، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Jazakallah khairan ya Syekh. Kami ucapkan terima kasih, dan para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Syekh berada di kota Makkah Al-Mukarramah di sisi Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi beliau, memberkahi waktu-waktu beliau, dan memberkahi serta menjaga beliau beserta keluarga. Fal'an ayuhal mustami'un al-kiram nastami ila dars ma'a fadilatul Syekh alaihi falyatafaddal mashkura. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا زلنا في باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، متفق عليه. هذا لفظ البخاري. قال النووي رحمه الله: ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. أيها الإخوة المستمعون، هذا الحديث حديث عظيم في باب المجاهدة، وهو يبين لنا قوة مجاهدة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأنفسهم في أبواب البر والخير وتسابقهم في ذلك. فلما نزلت آية الصدقة، أي التي فيها الحث على الصدقة والبذل ومضاعفة الأجر والمثوبة للمتصدقين إلى أضعاف كثيرة، لما نزلت الآية قال: كنا نحامل على ظهورنا، أي أن بعضهم لا يجد في بيته وعنده ما ينفقه ويقدمه ويتصدق به، فيذهب ويعمل حمالا يحمل على ظهره المتاع بالأجرة من أجل أن يتصدق. وهذا من الدلائل العظيمة على رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الخير وشدة حرصهم عليه. فالواحد منهم لا يجد شيئا ينفقه فيعمل بأن يكون حمالا يحمل على ظهره من أجل أن يكتسب قليلا من المال ليتصدق به رغبة في الأجر وحرصا على الثواب. ويذكر أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا أي من الصحابة تصدق بشيء كثير، أي جاء بأموال كثيرة فتصدق بها، قدمها في سبيل الله عز وجل، فقالوا مراء، أي قال المنافقون، لأن هذا من أوصاف
المنافقين اللمز والهمز والوقيعة في أهل الإيمان، فقالوا مراء، أي أنه تصدق بهذا المال الكثير رياء وليس إخلاصا لله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإخلاص أو المراءات أمر في القلب لا يطلع عليه الناس، هذا أمر يتعلق بنية الإنسان وقلبه ولا يطلع عليه الناس. فقولهم مراء هذا تجني وتعدي وقول بلا علم، وأيضا في الوقت إيذاء للمؤمنين وتعدي عليهم، فقالوا مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، يعني بصاع إما من الشعير أو من البر، وهو يعتبر شيئا قليلا في مقابل ذاك الأول الذي قدم أموالا كثيرة. فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، إن الله لغني عن صاع هذا، أي أن الذي قدم مالا كثيرا اتهموه بالرياء، والذي قدم شيئا يسيرا قالوا إن الله غني عن صاعه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي أنهم يلمزون هؤلاء بالمراءات ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم بأن الله غني عن صدقتهم. وهذا كله من التجني والتعدي على عباد الله وعلى المنفقين في سبيل الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث أن فيه مسارعة الصحابة وتسابقهم في البذل والنفقة، وهذا كله من جهاد النفس ومجاهدتها على الخير والطاعة. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat serta bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau berucap amma ba'd, bahwa kita masih di bab pembahasan tentang masalah mujahadah, di mana kita masuk kepada hadis Abu Sa'id Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, di mana beliau berkata, ketika turun ayat tentang sedekah, dahulu kami melakukan pekerjaan menguli di atas punggung-punggung kami. Lalu ada seorang laki-laki datang untuk bersedekah dengan harta yang sedikit. Mereka berkata, yaitu orang-orang munafik, ini orang riya. Lalu datang lagi seorang laki-laki yang membawa harta hanya sebatas 1 sok saja dari gandum. Lalu orang-orang munafik berkata, Allah tidak butuh dengan 1 sok itu. Maka Allah pun turunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 79, Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang munafikin itu mereka menghina orang-orang yang berusaha untuk bersedekah dari kalangan kaum mukminin, dan mereka juga menghina orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali usaha mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ini adalah lafaz daripada Imam Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah ketika menafsirkan makna nuhamil di sini, artinya seseorang yaitu membawa barang-barang di pasar untuk apa? Dia bawa, dia dipanggul di atas pundaknya, kemudian hasilnya dia sedekahkan kepada manusia. Kata beliau, saudara-saudaraku sekalian, hadis ini agung sekali, yang menunjukkan dan menjelaskan tentang bagaimana kekuatan mujahadah para sahabat, berjihadnya para sahabat Rasulullah SAW untuk mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Bagaimana mereka begitu sangat berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ketika turun ayat sedekah ini, Uqbah bin Amr al-Ansari, yaitu Abu Mas'ud, berkata bahwa kami dahulu melakukan perbuatan menguli. Apa itu? Yaitu seseorang tidak mendapatkan apa-apa untuk dia sedekahkan di rumahnya. Lalu kemudian dia pun pergi ke pasar untuk menjadi kuli-kuli yang akan membawa di atas punggung-punggung dan pundak-pundak mereka barang-barang yang berat. Nah, kemudian ketika mereka mendapatkan upahnya,
maka mereka pun sedekahkan kepada fakir miskin. Ini menunjukkan, kata beliau, bukti betapa mereka sangat semangat sekali. Ya untuk apa? Ya untuk beramal soleh. Betapa mereka sangat semangat sekali untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Mas'ud menyebutkan di sini, ya, tentang kisah mereka yang bersedekah. Di antara sahabat ada yang sedekah dengan harta yang banyak, di mana ia persembahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang banyak tersebut. Namun apa yang terjadi? Orang-orang munafik, di mana orang munafik, ya akhi, ya, sifatnya adalah selalu melecehkan, meledek orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? Itu orang riya. Ya, padahal masalah keikhlasan kan hati, ya, tempatnya di hati. Manusia tidak mengetahui apakah riya atau tidak. Ya, tapi kemudian ya memang dasar orang-orang munafik yang tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Selalu ketika mereka melihat ada orang yang berbuat kebaikan, diledeknya, dihinanya. Ini merupakan perkataan tanpa ilmu. Bahkan ini menyakiti hati kaum mukminin, kata beliau. Kemudian ketika datang orang lain, di mana ia bersedekah dengan 1 sok dari gandum. Dan tentunya ini ya sedikit dibandingkan yang pertama tadi. Apa kata orang-orang munafik? Allah tidak butuh kepada sokmu itu. Ya. Artinya orang-orang munafik itu ketika melihat ada orang membawa harta yang banyak malah dituduh dengan riya. Ketika ia melihat orang yang membawa harta yang sedikit, mereka malah meledek dan berkata, Allah tidak butuh kepada sedekahmu itu. Maka kemudian Allah turunkan firman-Nya, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Yaitu orang-orang yang meledek, yang melecehkan orang-orang yang berusaha bertatawu, yang melakukan sedekah-sedekah yang sunnah dari kalangan kaum mukminin. Dan mereka juga meledek orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali usaha mereka tersebut. Semua ini termasuk perbuatan-perbuatan orang-orang munafik menyakiti para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kata beliau, syahid daripada hadis ini bahwa para sahabat begitu sangat berlomba-lomba di dalam memberikan nafkah, dalam memberikan kemampuan mereka, berlomba-lomba mencari kebaikan, mendulang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ya. وهذه الآية الكريمة هي في سورة التوبة، وسورة التوبة تسمى الفاضحة لأن الله سبحانه وتعالى في تلك السورة العظيمة فضح المنافقين بكشف مخازيهم وإظهار قبائحهم وشنائعهم وأعمالهم السيئة بذكر الأوصاف التي يتصفون بها. ولهذا نجد في سورة التوبة آيات كثيرة فيها ومنهم كذا ومنهم كذا، أو كما في هذه الآية الذين كذا، في عد لأوصاف المنافقين. والله عز وجل ذكر المنافقين بأوصافهم حتى يتنبه الناس إلى أن هذه الأوصاف متى وجدت وفي أي زمان وجدت فإنها أوصافا للمنافقين، ليست من أوصاف أهل الإيمان، وإنما من أوصاف المنافقين. إذا من صفات المنافقين أنهم يلمزون المؤمنين المتطوعين، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. قال جل وعلا فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، أي أن هذه صفة للمنافقين في أي وقت وفي أي زمان، السخرية من المؤمنين والاستهزاء بهم حتى في الأعمال الصالحة إذا تصدقوا وقدموا الأموال والنفقات في سبيل الله أيضا يسخرون منهم ويستهزئون بهم، إما يقولون هذا مرائي أو يقولون هذا كذا إلى غير ذلك من الألفاظ والكلمات التي يأتون بها سخرية للمؤمنين. ومن يتأمل هذه الآية يجد فيها إشارة إلى أن أهل النفاق جمعوا بين عدة محاذير، منها أنهم يحرصون على تتبع أحوال المؤمنين، ويحرصون على أن يجدوا
مقالا يقولونه فيهم. ومنها أنهم يطعنون بالمؤمنين لأجل إيمانهم، وهذا من البغض للدين الذي يتمسك به أهل الإيمان. ومنها وقوعهم في اللمز المحرم وهو من الكبائر. وكذلك منها أن من أوصافهم أنهم يحكمون على ما في القلب، وهذا رجم بالظن وحكم على الغيب وغلط فادح، لأن عندما يقول فلان مرائي الرياء مكانه القلب. فأيضا هذا من الغلط الشنيع الذي وقع فيه هؤلاء. كذلك عندما يقولون عن صاحب النفقة القليلة والصدقة القليلة، يقول هذا الله غني عن صدقته، الله غني عن صدقته وغني عن ماله. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لكنه عز وجل يثيب المقل ويثيب المكثر، والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالشيء القليل الله عز وجل يعطي عليه الكثير ويقبله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا من أوصاف المنافقين، لا يقدمون لأمتهم أمة الإسلام، لا يقدمون للإسلام نفعا ولا خيرا، ولا يسلم المسلمون من أذاهم وتعديهم وطعنهم ووقيعتهم في المؤمنين. Kata beliau, ayat tersebut terdapat di dalam surat At-Taubah. Dan surat At-Taubah dinamai juga dengan surat Al-Fadhihah. Apa itu? Yaitu yang membuka aib-aib kaum munafikin. Di mana di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang aib-aib orang-orang munafikin, tentang perbuatan-perbuatan mereka yang tercela. Oleh karena itu, kita dapati di dalam surat At-Taubah ini banyak sekali ayat-ayat dengan dimulai dengan kata-kata wa minhum kadza, di antara mereka ada yang berbuat seperti ini, di antara mereka ada yang berbuat seperti ini. Atau Allah menyebutkan alladzina kadza, yaitu orang-orang yang begini dan begitu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang munafikin di dalam ayat ini agar manusia mengingat, agar manusia sadar bahwasanya ini adalah sifat-sifat orang munafikin. Kapan saja sifat-sifat ini ada pada seseorang, hendaklah dia sadar bahwa ini adalah sifat orang-orang munafikin. Di mana Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa di antara sifat orang munafikin adalah meledek, melecehkan orang-orang yang berusaha untuk bersedekah, untuk mengharapkan ganjaran dari Allah yang besar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang munafikin apa? Yaskharuna minhum. Yasakhirallahu minhum. Mereka memperolok orang-orang yang berusaha bersedekah itu. Artinya orang-orang munafikin pekerjaannya berusaha memperolok, meledek orang-orang yang berusaha untuk beramal saleh. Terkadang mereka meledeknya dengan lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat yang tentunya menyakiti hati seorang mukmin. Maka dari itu kata beliau, siapa yang memperhatikan ayat ini akan terdapat di sana isyarat bahwasanya orang yang munafik itu mempunyai beberapa sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Di antaranya yang pertama kata beliau, semangat mereka mencari-cari kesalahan kaum mukminin. Semangat mereka berusaha mencari-cari aib kaum mukminin. Entah itu berupa perkataan, entah itu perbuatan. Sedikit saja ada kesalahan pada seorang mukmin, segera mereka sebarkan, segera mereka berikan aksi-aksi yang subhanallah menyakiti kaum mukminin. Kemudian di antara sifat orang munafik yang ada di dalam hadis ini, di dalam ayat ini, bahwasanya orang-orang munafikin mereka menikam kaum mukminin, menghina kaum mukminin disebabkan oleh keimanan mereka.
Itu disebabkan karena kebencian mereka terhadap iman, disebabkan kebencian mereka dan kedengkian mereka ya terhadap kaum mukminin. Demikian pula ya ketika mereka meledek kaum mukminin, yang menunjukkan akan kemunafikan di hati mereka. Di antaranya juga kata beliau bahwa mereka itu suka menghukumi orang dengan apa yang ada di hatinya. Ya, mereka menghukumi orang dengan dugaan-dugaan. Mereka suka menghukumi sesuatu yang sifatnya gaib dengan mengatakan si fulan ya orangnya ria. Padahal kan kata beliau, ria itu tempatnya di hati. Demikian pula mereka berkata, ya ketika mengomentari orang-orang yang membawa harta yang sedikit, bahwa Allah tidak butuh kepada sedekahnya. Ya, betul memang Allah tidak butuh kepada siapapun juga. Akan tetapi ingat, Allah terkadang memberikan pahala yang besar ya kepada orang yang bersedekah dengan kecil karena keikhlasannya. Yang jelas kata beliau, syahid daripada ayat ini bahwasanya di antara sifat orang-orang munafik ya, di mana mereka sifatnya itu sifat yang keji, sama sekali tidak memberikan kebaikan untuk Islam, sama sekali tidak memberikan manfaat ya untuk kaum muslimin. Bahkan tidak ada satupun kaum muslimin yang selamat dari cercaan mereka. Tidak ada kata beliau satupun kaum muslimin yang selamat dari apa? Ya, daripada gangguan mereka dan penyakitan hati mereka. Sebab demikian kata beliau bahwa orang-orang munafik itu senantiasa mencari-cari kesalahan kaum mukminin. Nah. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، وهو آخر حديث ساقه رحمه الله تعالى في باب المجاهدة من كتابه رياض الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد، وسعيد مرة في إسناد الحديث وهو سعيد بن عبد العزيز. قال سعيد: كان أبو إدريس أي الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. الحديث رواه مسلم، ومعنى جثى على ركبتيه أي جلس على ركبتيه من عظمة شأن هذا الحديث ومكانته العلية الرفيعة. يقول النووي رحمه الله: وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. وهذا أيضا ذكره الإمام أحمد تنبيها على مكانة هذا الحديث العظيمة ومنزلته العلية. وهذا الحديث حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو مشتمل على نداءات من الرحمن سبحانه وتعالى،
ولو عددنا النداءات التي جاءت في هذا الحديث نجد أنها 10 نداءات كلها يقول فيها الرب العظيم سبحانه يا عبادي، ينادي عباده. فيا عبادي 10 مرات تكررت، أي أن نداءات الرحمن في هذا الحديث العظيم تكررت 10 مرات. وهذا أيها الإخوة الكرام مما يحفز القلوب ويجعل النفوس تقبل على سماع كلام الرحمن سبحانه وتعالى لتكون ممتثلة منقادة مطيعة لله سبحانه وتعالى فيما يدعو عباده إليه. وقد جمع هذا الحديث أبوابا عظيمة من أبواب الخير والبركة في الدنيا والآخرة. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi, bahwa Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma 'ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan di antara kalian sebagai sesuatu yang haram, fala tadzalamu, jangan kalian berbuat zalim. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu, setiap kalian sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, hai hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, setiap kalian itu lapar kecuali orang yang aku berikan makan kepada dia. Fastaf'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum, setiap kalian itu, kata Allah, ya telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kamu pakaian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian itu selalu berbuat salah di waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sementara aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosamu. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni, kalian tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kepada diriku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepada diriku. Ya ibadi, hai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, semuanya di atas ketakwaan hati seorang laki-laki di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu semua tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun juga. Ya ibadi, hai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, semuanya di atas seburuk-buruknya hati seseorang di antara kalian, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, itu semua tidak akan mengurangi kerajaanku, kata Allah. Ya ibadi, hai hambaku, kalaulah generasi awal kalian, generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, qamu fi sa'idin wahid, mereka semua berkumpul di sebuah tanah lapang, fasa'aluni, lalu mereka semua minta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu aku mengabulkan setiap doa daripada mereka semuanya. Ma naqasa dzalika mimma indi, itu semua, kata Allah, tidak mengurangi sama sekali kekayaanku, kecuali seperti apa? Ya kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut kemudian diangkat kembali, seperti itulah berkurangnya. Wahai hambaku, kata Allah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya ia adalah amalan-amalan kamu yang aku akan hitung buat kamu. Thumma uwaffikum iyyaha, lalu aku akan berikan balasan kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapatkan kebaikan balasannya, hendaklah ia memuji Allah.
Wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapatkan malah keburukan balasannya, fala yalumanna illa nafsah, jangan ia mencerca kecuali dirinya sendiri. Berkata Sa'id, dan telah lewat kata beliau bahwa Sa'id yang dimaksud adalah Sa'id bin Abdul Aziz. Ia berkata, adalah Abu Idris yaitu Al-Khawlani. Apabila menyampaikan hadis ini, beliau menyampaikannya sambil duduk di atas lututnya. Dikeluarkan oleh Muslim. Dan diriwayatkan kepada kami dari Imam Ahmad bin Hanbal, ia berkata, bahwa tidak ada penduduk Syam, dalam periwayatan hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Abu Idris, ketika menyampaikan hadis ini sampai duduk di atas, berdiri di atas lututnya. Kenapa ya akhi? Karena mengagungkan hadis ini, betapa agungnya hadis ini. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, tentang masalah ini karena keagungan hadis ini, kata beliau. Di mana hadis ini adalah hadis qudsi yang mengandung seruan-seruan Allah yang Rahman. Kalaulah kita hitung di dalam hadis ini, kata beliau, banyak sekali, bahkan beberapa, bahkan 10 kali Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya, semuanya dengan ucapan ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. 10 kali Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang dalam hadis qudsi ini. Dan tentunya, kata beliau, semua ini membuat hati kita tergugah dan siap-siap untuk mendengarkan apa yang akan difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada waktu itu hati kita menjadi tunduk, hati kita pada waktu itu siap untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini, kata beliau, mencakup pintu-pintu kebaikan, demikian pula faidah-faidah yang banyak, dan beliau akan kembali membahasnya insyaallah. Naam, Syekh. الجملة الأولى من هذا الحديث هي قوله سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقوله إني حرمت الظلم على نفسي أي لا أظلم أحدا، لا بزيادة سيئات عليه ولا أيضا بنقصان حسنات، كما قال الله عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما بزيادة في سيئاته وهضما بنقص من حسناته، فالله عز وجل لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. وجعله بين العباد محرما، أي حرم على العباد أن يظلم بعضهم بعضا، سواء في الدماء أو الأموال أو الأعراض. وهذه هي المجالات التي يكون فيها الظلم، إما أن يظلم غيره في ماله أو في عرضه أو في دمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. قال ذلكم عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فالشاهد أن الظلم محرم، ظلم العباد بعضهم لبعض سواء في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، والظلم ظلمات يوم القيامة كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian kata beliau, kalimat pertama yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan di antara kalian sebagai sesuatu yang haram, maka jangan kalian saling menzalimi. Artinya bahwa aku tidak pernah menzalimi hambaku dengan menambahkan keburukannya atau mengurangi kebaikannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suatu ayat yang disebutkan di situ, fala yakhafu dzulma, bahwa dia tidak akan pernah takut akan kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tak pernah menzalimi hambanya. Allah berfirman, wa ma rabbuka bidzallami lil abid, dan tidaklah Rabbmu itu menzalimi hamba-hambanya. Lalu Rasulullah Allah berfirman, wa ja'ala muharraman, artinya Allah menjadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram. Baik kezaliman di dalam masalah darah, ataupun kezaliman yang berhubungan dengan masalah harta,
ataupun kezaliman yang berhubungan dengan masalah kehormatan seseorang. Sebagaimana Nabi SAW, dia di dalam haji wada, waktu itu Rasulullah SAW bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya di hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Di mana syahid daripada hadis ini, kata beliau, bahwa kezaliman itu diharamkan. Ya baik ya kezaliman yang menimpa pada diri seseorang, baik itu yang menimpa kehormatan seseorang, darah seseorang, demikian pula harta seseorang. Dan Nabi SAW mengingatkan bahwa kezaliman itu adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Beliau bersabda, "Adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah." Kezaliman itu, kata Allah, dzulumat, kegelapan ya kelak ya pada hari kiamat. Naam, Syekh. Al-nida' ats-tsani قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا فيه أن العبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى في هدايته واستقامته وطاعته. لا يمكن أن يكون مطيعا لله مهتديا إلا إذا هداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله في القرآن من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له. فمن كتب الله له الهداية لا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، لا مضل له عن سواء السبيل وعن صراط الله المستقيم. وأيضا في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذن العبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى في هدايته، فالناس كلهم في ضلال إلا من هداه الله عز وجل إلى صراطه المستقيم ودينه القويم. Kemudian kata beliau, panggilan yang kedua adalah ya firman Allah dalam hadis qudsi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh. Wahai hambaku, semua kalian itu sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kamu. Dalam hadis ini kata beliau bahwa hamba fakir ya kepada Allah, sangat butuh kepada Allah dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam istiqomah dia, di dalam ketaatan dia, tidak mungkin seorang hamba mampu mentaati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, kata beliau di dalam firman-Nya, man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, ia menuju ke jalan kebenaran, tidak akan pernah ada orang yang mampu untuk menyesatkan dia dari jalan kebenaran tersebut. Tidak ada. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah atas kalian, ya ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak akan pernah ada seorang pun di antara kalian yang suci. Ya, akan tetapi Allah yang memberikan kesucian kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau begitu kata beliau, semua kita sangat butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semua kita hakikatnya adalah sesat kecuali orang yang Allah berikan hidayah kepada dia. Naam, Syekh. Man yahdillahu fala mudilla lah, hada fi al-hadith fi khutbah al-haja. Amma al-ayah al-karimah, man yahdillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Kemudian beliau tadi mengingatkan bahwa ya lafaz man yahdillahu fala mudhillalah itu adalah hadis, ya bukan ayat. Adapun di dalam ayat adalah firman Allah, may yahdillahu fahuwal muhtadi, ya barang siapa yang Allah memberikan hidayah kepada dia, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Nah, ثم النداء الثالث قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا فيه افتقار
العبد إلى الله عز وجل في غذائه وطعامه وشرابه، وأنه لا يمكن أن ينال طعاما أو أن يحصل رزقا إلا إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بذلك. Kemudian beliau berkata bahwa panggilan yang ketiga adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, kullukum ja'iun, setiap kalian itu ja'i', yaitu lapar, kecuali orang yang aku berikan makan kepada dia. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Ini menunjukkan kata beliau ya bahwa semua hamba, semua manusia sangat butuh ya kepada apa? Kepada karunia Allah. Di dalam gizi mereka, dalam makanan mereka, dalam minuman mereka. Seseorang tidak mungkin makan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang bisa minum kalau bukan karena Allah yang memberikan minum kepada dia. النداء الرابع قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا أيضا في حاجة العبد وافتقاره إلى الله في لباسه الذي يواري به سوءته ويستر به عورته. فلولا منة الله عليه باللباس لما حصل شيئا يستر به عورته ويواري به سوءته، فهو منة الله عليه، والعبد مفتقر إلى الله عز وجل في لباسه كما أنه مفتقر إلى الله في جميع شؤونه. Kemudian kata beliau, panggilan yang keempat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, hai hambaku, kullukum arin, setiap kalian itu telanjang, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepadanya. Ini menunjukkan juga betapa hamba sangat butuh kepada Allah dalam pakaiannya. Karena Allah yang menutup ya auratnya. Allah juga yang memberikan pakaian kepada dia. Ya dengan pakaian itu dia bisa menutup ya auratnya tersebut. Kalau bukan karena Allah memberikan kepada manusia pakaian, tentu manusia tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menutup auratnya tersebut. Maka kewajiban kita, kata beliau, adalah untuk meminta kepada Allah ya akan pakaian, demikian pula seluruh perkara-perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Al-jumlah الخامسة من الحديث قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا فيه سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فهو يغفر الذنوب مهما كثرت وتعددت وتنوعت لمن تاب وأناب واستغفر. ولهذا قال إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهذا فيه أن الإنسان يقع في الخطأ، وكل بني آدم خطاء كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وهذا نظير ما جاء في سورة الزمر، قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Kemudian kalimat yang kelima kata beliau yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian itu selalu berbuat salah di waktu siang maupun malam. Sementara aku memohon mengampuni dosa-dosa, maka mintalah ya ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa kalian. Di dalam hadis ini kata beliau menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar ya dosa seorang hamba, ya berapapun banyaknya dosa seorang hamba, selama si hamba itu bertaubat kepada Allah, selama si hamba tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa dia. Adapun firman Allah di sini, ya wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu bersalah. Ini menunjukkan kata beliau bahwasanya manusia itu pasti selalu berbuat salah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah, pasti, ya semua manusia. Dan ini, ya sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar,
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ya wahai hamba-hambaku yang melampaui batas yang terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baqi al-adhan Syekh 10 دقائق Syekh. نعم. الجملة السادسة من هذا الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا فيه غنى الله سبحانه وتعالى عن العباد، وأنه عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. Kemudian kalimat berikutnya kata beliau, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, kalian tidak akan sampai memberikan mudarat kepada diriku. Ya, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepada diriku. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh kepada hambanya. Ketaatan hamba tidak akan memberikan manfaat kepada Allah. Kemaksiatan hamba pun tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan semuanya itu untuk hamba. Demikian pula kemaksiatannya pun, ya itu semua untuk hamba. Naam Syekh. النداء السابع والثامن: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا فيه أن الرب سبحانه وتعالى غني عن العباد، فلو كانوا جميعا أتقياء لم يزد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا جميعا فجرة لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، فهو غني عن العباد وعن طاعاتهم، ولا يضره أيضا فجورهم وفسوقهم وكفرهم وعصيانهم. Kemudian kalimat berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, kalaulah generasi awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jin kalian, semuanya di atas ketakwaan hati seorang manusia, maka itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, kalaulah generasi awal dan akhir kalian, manusia dan jin kalian, semuanya di atas seburuk-buruknya hati seseorang, maka itu pun tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Ini menunjukkan, kata beliau, Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Kalaulah manusia semuanya bertakwa, itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Kalaulah manusia semuanya berbuat maksiat, kefasikan, ya itu pun tidak akan memberikan mudarat kepada Allah sama sekali. Ya tidak akan mengurangi sama sekali kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kefasikan manusia, ya maksiat mereka tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketaatan pun tidak akan memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. النداء التاسع: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا فيه كمال غنى الرب سبحانه وتعالى، وأن الناس أجمعين من الإنس والجن الأولين والآخرين قاموا في صعيد واحد فسألوا الله وأعطى كل واحد ما سأل، لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ومعلوم أن المخيط وهو الإبرة الصغيرة لو غمست في البحر لم تنقص شيئا منه. وهذا فيه أن ما عند الله لا ينفد ولا ينقص سبحانه وتعالى، فعطاؤه كلام عز وجل ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأيضا في هذا الحديث دليل على أن العباد أجمعين لو سألوا الله في لحظة واحدة لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة
أو حاجة بحاجة فسبحان من وسع سمعه الأصوات. Kemudian panggilan yang ke-9 yaitu kata beliau, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, kalaulah generasi awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jin kalian, semuanya berdiri di sebuah lapang, tanah yang lapang, semuanya minta kepadaku, lalu aku berikan semua permintaannya satu persatu, maka itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali seperti apa? Seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, seperti itulah berkurangnya. Di dalam hadis ini kata beliau menunjukkan akan kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya manusia seluruhnya, demikian pula jin semuanya, dari awal sampai akhir, kalaulah mereka semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya lalu kemudian setiap permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan mengurangi sama sekali ya kekayaan Allah, kecuali seperti apa? Ya jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Padahal ya, jarum kalau kita masukkan ke dalam lautan, kata beliau, itu sama sekali tidak mengurangi air laut yang ada. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada di sisi Allah tak akan pernah ada habis-habisnya, karena Allah Maha Kaya. Karena pemberian Allah itu adalah ya kalam. Demikian pula ya Allah pun tidak memberi sifatnya dengan kalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Apabila Allah menginginkan sesuatu, ya maka Allah mengucapkan kun, ya jadilah, fayakun, maka dia pun ya akan jadi. Dan hadis ini juga kata beliau merupakan dalil bahwa kalaulah semua manusia minta kepada Allah dalam satu waktu, berbicara dalam satu waktu, niscaya Allah akan mendengar mereka semuanya tanpa ya Allah merasa pusing ataupun bercampur dengan satu kata atau perkataan ini dengan perkataan itu. Allah mendengar dengan jelas setiap perkataan dari mereka masing-masing, walaupun mereka yang mengucapkan kata-kata mereka di satu waktu. Ya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang pendengarannya meluasi segala macam suara. Nah. النداء العاشر والأخير يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا فيه أن الشأن كل الشأن في الأعمال، إنما هي أعمالكم، أي الشأن في فلاح العبد ونجاته أو خسرانه في العمل، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي أن أعمال العباد من خير وشر محصاة عليهم، أحصاه الله ونسوه، فهي محصاة عليهم، وسيجدون جميع الأعمال خيرها وشرها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى وافية، ووفيكم إياها، يعني يوم لقاء الله عز وجل. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الجملة الأخيرة من الحديث هي التي لأجلها أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث في باب المجاهدة، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يجاهد نفسه على الأعمال والطاعات والعبادات، وأن يحرص على فعل الخيرات، لأن ذلك كله محصى ومكتوب وسيلقى الله سبحانه وتعالى به. فإذا المقام يحتاج من العبد مجاهدة عظيمة لتصلح أعماله وتزكو نفسه وتعظم استقامته على طاعة الله. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لمجاهدة أنفسنا على طاعته، وأن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. Kemudian panggilan yang ke-10 yang ini merupakan panggilan yang terakhir kata beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Wahai hambaku, innama hiya a'malukum," ia adalah amalan-amalan kalian yang aku akan hitung untuk kalian. Kemudian aku akan berikan balasannya kepada kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan siapa yang mendapatkan selain itu, maka jangan ia mencerca kecuali dirinya sendiri. Ini menunjukkan, kata beliau,
bahwa urusan yang paling agung dalam permasalahan ini terletak pada amalan. Kebaikan seorang hamba, ruginya seorang hamba, itu terletak pada amalan dia. Allah berfirman, "Usiha", artinya aku akan hitung amalan-amalan kalian semuanya, yang kecil maupun yang besar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka balasan-balasan pada hari ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun keburukan sekecil apapun kecuali Allah akan berikan kepada dia balasannya. Kemudian Allah berfirman, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang mendapatkan kebaikan balasannya, maka dia hendaklah memuji Allah. Dan siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah ia mencerca kecuali dirinya sendiri. Kalimat yang terakhir ini, kata beliau, yang diinginkan oleh Imam Nawawi, itu penulis buku ini, yang berhubungan dengan bab al-mujahadah. Itu bahwasanya selayaknya seorang manusia untuk berjihad melawan dirinya. Sebab kenapa? Sebab semua perbuatan kebaikannya akan dihitung oleh Allah. Semua perbuatan keburukannya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tahu bahwasanya amalannya akan dihitung kemudian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa hamba sangat butuh kepada berjuang, mujahadah azimah, perjuangan yang agung untuk melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita, agar senantiasa kita berusaha untuk istiqamah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana", dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, niscaya kami akan berikan hidayah dia kepada jalan-jalan kami itu, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Kita mohon kepada Allah, kata beliau, agar kita mampu diberikan kemampuan oleh Allah untuk melawan diri-diri kita bermujahadah, dan agar Allah memberikan kepada kita kelurusan perkataan dan perbuatan kita. Naam, jazakallah khairan ya Syekh. Qad hana adzan al-maghrib ya Syekh. Narju min fadilatikum al-khitam hadhihi al-muhadarah. لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا أجمعين في أعمالنا وأعمالنا وذرياتنا، وأن يوفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يجعل ما نقوله ونستمع إليه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau mengakhiri pembahasannya ini dengan doa. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi perbuatan-perbuatan kita, memberkahi keturunan-keturunan kita, dan agar memberikan taufik kepada kita dan memberikan kelurusan di dalam agama kita, dan agar semua yang beliau bahas ini adalah merupakan hujah yang akan menolong kita kelak pada hari kiamat, bukan hujah yang akan menjadi bumerang yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Beliau juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki semua urusan-urusan kita, dan Allah lah yang mampu untuk melakukan semua perbuatan itu. Nah.